सर्वप्रथमे पवित्र रज पर्व उपलक्षे आपण माने समस्त को हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपणकर जदि कुंभ राशि हुई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही रज संक्रांति ठारू बदलिबाकु जाउअछि। एमानकर भाग्य बदलिबाकु जाउअछि। जहाँ भी किछि पूर्वरु समस्या लागि रहिथिला, दुख रहिथिला, ताहार एबे अंत हेबाकु जाउअछि एवं पुनर्बार आपणकर जीवन रे सुख फेरिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। बुध, शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउअछि। पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि एवं केबे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, ताहेले एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। एवं भिडियोर मध्यभाग रे आपण को गोटिए प्रश्न पचरा जिव। जदि आपण माने सही प्रश्नर सठिक उत्तर देई दियंती तेबे आपण को श्रेष्ठ दर्शक भाव में विवेचना करा जिव। तेबे आसंतु जानिबा। देखंतु पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धनजनित समस्या देखा देउथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अनेसेसरी खर्च हेउथिला। आपणकर संचय होई पारु नथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणको कोनोसी रोजगार मिलु नथिला। चाकरी मध्य प्राप्ति हेउ नथिला। संतान संतति पाई चिंतित थिले। व्यापार रे मध्य लॉस हेउथिला। व्यापार रे आपण उन्नति करि पारु नथिले। एही भली जहाँ भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकु जाउअछि। काहेकिना 12 जून को शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेउअछि। शुक्र जे कि आपणकर भाग्य भावर ग्रह अटंती। भाग्य भावर ग्रह आपणकर पंचम भाव को गोचर करिवे 12 जून को। यह आपणक पाई अत्यंत शुभ अटे एवं शुक्र हेउछंती धनर कारक ग्रह। शुक्र ग्रह को माँ लक्ष्मी को स्वरूप माना जाई थाए। शुक्र आपणकर चतुर्थ भाव थिले किंतु 12 जून को आपणकर त्रिकोण रे माने पंचम भाव को गोचर करिवे। सेथिपाई आपणकर जीवन रे धन आसीबा आरंभ होई जिव। एवं बुध मध्य आपणकर पंचम भाव को गोचर करिवे 14 जून को। बुध एवं शुक्र आपणकर पंचम भाव रे लक्ष्मी नारायण राजयोग बनौछंती। यह आपणक पाई अत्यंत शुभ अटे। कालपुरुषर कुंडली रे एही जोग को अत्यंत शुभ माना जाई थाए। यह आपणकर जीवन को पूरापूरी बदलई देब। एवं सूर्य मध्य आपणकर पंचम भाव को गोचर करिवे एही रज संक्रांति दिन। आपणक पाई प्रश्न हेउछि प्रभु जगन्नाथंकर रथर नाम कौन अटे? प्रभु जगन्नाथंकर रथर नाम कौन अटे? आपण जदि एही प्रश्नर सठिक उत्तर देई दियंती तेबे आपणकु श्रेष्ठ दर्शक भाव में विवेचना करा जिव। देखंतु गुरु आपणकर चतुर्थ भाव में विराजमान अछंती। आपणकर सुख स्थान रे विराजमान अछंती। गुरुंकर स्थिति एठारे बहुत भल अछि। गुरु एठारे राजयोग निर्माण करुछंती। गुरु एठारे उदय होई सारिछंती। पूर्वरु गुरु अस्त थिले, सेथिपाई आपणकर धन आसीबारे विलंब घटुथिला। आपणकर संचय होई पारु नथिला। आपणकर अनेसेसरी खर्च होउथिला। किंतु वर्तमान आपणकर धन बढ़िब। आकस्मिक धन प्राप्ति हेब। आपण कोनोसी जानवाहन, जमीजमा किंवा प्रॉपर्टी इत्यादि किणाकिणी करिपारंती एवं किणिबे मध्य। आपणकु मातृ सुख प्राप्ति हेब।
ମାଙ୍କର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ ବନାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଏବେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। କାହିଁକିନା ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ, ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟ ଥିଲା, ମନ ମନାନ୍ତର ଥିଲା କିମ୍ବା ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ତେବେ ତାହା ଏବେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ନେଚରର ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଗ୍ରହ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବ ଆମର ବ୍ୟାପାରର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଡେଲି ଇନକମର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତେବେ ତାହା ଏବେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ୟାପାରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତୃତୀୟ ଭାବ ସାହସ ପରାକ୍ରମର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ମୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିଯିବାର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସାହସ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ିବ। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଭୂମି କିଣାବିକା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନନେସେସରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା, ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ତ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଚାକିରି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବିଦେଶ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି କାମରେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରର ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର
लग्न भाव अछंती आपणकर शनि 7.5 चालुअछि स्वास्थ्यर किछि समस्या आसीपारे आपण आलस्य अनुभव करिपारंती किंतु एते बड़ किछि समस्या नाही काहेकि शनि एठारे निज घरे विराजमान अछंती कौनसी विग्रह निज घर को खराब करि न थाए तो स्वास्थ्य आपणकर बहुत भल रहिबो चिंता करिवार कौनसी आवश्यकता नाही। तेबे बंधुगण यह तो थिला कुंभ राशि पाई एही रज संक्रांति परर समय किपरि रहिबो। आपनको जदि भिडियोटी भल लागि थाए ताहेले एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु।